ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यंगे सधर्म सनातनः। ଏହା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଅକରଣୀୟ, ଯାହା ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଅଧର୍ମ, ଯାହା ଅନୀତି, ତାହା କେବେ କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉ ବରଂ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କରଣୀୟ, ଯାହା ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ, ଯାହା ଲୋକୋପକାରୀ, ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଉ ପଛେ ଏଭଳି କର୍ମ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡଙ୍ଗା, ଯାହାରି ଉପରେ ଥରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ତାର ଜୀବନ କାଳକୁ ଜୀବନ ନଦୀରେ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଏ ସଂସାର ସାଗରର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଲା ଧର୍ମପୋତ ତରିବା ନିମିତ୍ତ। ଏଇ ଧର୍ମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପଥ ହେଲା ହରିବଂଶ ପୁରାଣ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଏ କଥା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଅସୁର ଠାରୁ ତାର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ତାର ଉକ୍ତି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାବନୀ କଥା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଅନେକ ଧନର ଜୀବୁ ପୁତ୍ର ନାନା ବିଧ, ମନେ ତୁ ଯାହା ବାଞ୍ଛିବୁ ସେ ହୋଇବ ସିଦ୍ଧ। ସତ୍ରାଜିତ ବୋଲେ ହେ ଧନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଧନ ସମ୍ପଦ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ। ଶୁଣି ବୋଇଲା ଦୁନ୍ଦୁଭି କୋପେହି ବାଣୀ, ବତ୍ସଦ୍ରୋହ ଲାଗୁ ପଛେ ପକାଇବା ହାଣି। ଆହା ଏତେ କହି ଖଡ୍ଗ ଧରି ଗଲା କୋପ ଭରେ, ଦେଖି ସତ୍ରାଜିତ ତହୁଁ ପଳାଇଲା ଡରେ। କୋପ ଭରେ ଗୋଡ଼ାଇଲା ଦୁନ୍ଦୁଭି ତା ପଛେ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପାତାଳ ହିଁ ପୁର ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶରଣ କହି ଉଚ୍ରେ ସତାଜିତ, ତ୍ରାହି କର ନାରାୟଣ ମୁଁ ଶରଣାଗତ। ବୈକୁଣ୍ଠେ ଥାଇ ତାହା ଜାଣି ନାରାୟଣ, ସତ୍ରାଜିତର ଛାମୁରେ ସତ୍ରାଜିତର ଛାମୁରେ ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ଆହା, ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ଆହା, ହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ। ପିତା ଦୁନ୍ଦୁଭି ପୁତ୍ର ଶକ୍ରାଜିତଙ୍କୁ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚିତ କରାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦୁନ୍ଦୁଭି ଅସୁର, ହେ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଶକ୍ରାଜିତ, ତୁମେ ଯଦି ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପଦ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଅଛି, ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଗଲେ ଅନେକ ବିତ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଳିକ ଏବଂ କ୍ଷଣିକ। ଶକ୍ରାଜିତ ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ଦୁନ୍ଦୁଭି ରାଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଏକ ଶାଣିତ ଖଡ୍ଗ ଧରି ପୁତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧାବିତ ହେଲେ। ଶକ୍ରାଜିତ ଭୟରେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ଦୁନ୍ଦୁଭି ତାଙ୍କର ପଛରେ ଧାବିତ ହେଲା।
अन्य उपाय न पाई शक्राजित प्रभु नारायण को डाकिले शरणापन्न हेले भावग्राही गोलक धाम रे एक कथा जानी पारी आसी प्रवेश हेले शक्राजित गागरे यहाँ परे कौन हेब घटना प्रवाह आसंतु शुणिबा। जाऊं जाऊं मिलिले से दुंदुभिर आगे आकर्षी के सताहार धरियति रागे रह रह बोली बोलू छंती चक्रधर खड्ग धरी उंचाई हाणते से असुर कोपे असुर उपरे पेशी करी चक्र खड्ग काटी काटिले से असुर मस्तक शक्राजित को बोइले कलु आम्भे सेवा प्रसन्न होइलु आम्भे परमाग बाबा शक्राजित बोले हे मोर आने कार्य नाही ये तुम्भ श्री अंगेलीन होइबी गोसाई आहा होइबी गोसाई एबे जे लागिला मते पितृहत्या दोष हरि बोइले कर्मे जा भुंजीबु अवश्य कला कर्म हर वेद बरे पार नाही अवश्य भोग करई अवश्य भोग करई नर देह बही आहा नर देह बही आहा नर देह बही। नारायण नारायण जेते बेले स्वर्ण कले शक्राजित महाप्रभुंकर आसन गोलक धामरे टळमळ हेला महाप्रभु धावित हेले आसी पथ मध्यरे देखिले दुंदुभि असुर को एक शाणित खड्ग धरी अच्छी हस्तरे हत्या करिबा को पुत्र को धाऊ अच्छी महाप्रभु क्रोधरे दुंदुभिर चुटिकी धैले ठीक यही समय दुंदुभि निजर खड्ग उत्तोलन कला महाप्रभु को हत्या करिबा पाई महाप्रभु सुदर्शन चक्र को प्रहार करी दुंदुभिर मस्तक छेदन करिदेले दुंदुभिर प्राणपात हेला एवं शक्राजित उपरे संतुष्ट होई महाप्रभु नारायण वर जाचना करुछंती शक्राजित जोड़ पानी रे कहउछंती हे महाप्रभु मोर आउ किछि आवश्यक नाही आपणकर देहरे मु लीन हबा पई चाहे महाप्रभु कहिले यहा सत्य मात्र शक्राजित कहिले जे हेतु मोर पिता मो जोगु हत्या हेले एणु पुत्र हत्या पातक मोते ही लागिला यार कारण मोते बुझायंतु महाप्रभु नारायण। असुर होई आम्भंकु कल जेणु सेवा ए जन्मे मुकत होई न पारिबु बाबा मित्रपणे सेवा करिबाकु निरंतरे पाइबु निर्वाण मुक्ति सते जन्मांतरे ज्ञानवंत होई जेबे शत्रुपण करी एका जनमे मुक्ति पथ पाई करी शक्राजित बोले तुम्भे निहंता विहंता तुम्भर जे इच्छा सीना मोर किस कथा अनेक माया जानू तू अनादि अच्युत कला कर्म आन करी पारु जे लिखित देवादि देव उपरे तुम्हे देव स्वामी उद्धारिबा पितृद्रोह दोष अंतर्जामी विष्णु बोलंती तो पीताम्भ हस्ते मला पुष्प विमान आरोही वैकुंठे गला। भगवान पाखरे
एपरी आतुर निवेदन कला बेले महाप्रभु आश्वासना देउछंती शक्राजितंकु बोले चारि प्रकार मुक्ति एकरे सारूप्य सालोक्य साजुज्य सारूप्य एही चारि प्रकार मुक्ति भितरु सारूप्य मुक्ति हेला कंसासुर को देखी मला न देखी मला देई मला न देई मला देखी मला कंस न देखी मले दशरथ देई मला बलि न देई मला दुर्योधन देई मला बलि न देई मला दुर्योधन अर्थात बलि समस्त दान करिदेला किंतु दुर्योधन टिके मात्र भूमि महाप्रभु को प्रदान कला नाही जेते बेले पड़ा मागी जाइथिले महाप्रभु पांडव मानंक पाई तेणु देखी मला न देखी मला इत्यादि जो घटना आमर पुराण रे अछि जेहेतु प्रभुंक हस्तरे दुंदुभि असुर प्राणपात कला शक्राजित को बुधाऊ अछंती जे तार असुर कलेबर नष्ट होई से दिव्य तनु धारण करी स्वर्गगामी होई अछि एनु ए विषय रे चिंता करिबा सोचना करिबा अनावश्यक एक कथा शक्राजितंकु बुझाऊ अछंती महाप्रभु नारायण गोलक बिहारी यहा में श्रवण करुथिले वर्तमान घटना प्रवाह कौन हेब आसंतु शुणिबा रक्ष भक्ष मधुअरी दान बजे थिले आंभर श्री हस्ते मरी स्वर्गपुर गले आबर बचन तोते संक्षेपी कहिबा जुगे जुगे तो पितार कीरति थोइबा चारि वेद अष्ट शास्त्र अष्टादश सीमा देव दानव मानव ए तीनि सुगमा दुंदु बिहार को सर्वे करिबे प्रणाम प्रणमयी शक्राजित कर कु जोड़ीण श्रीहरि बोइले एथे थाऊ एही पड़ी त्रेता जुगे अबापार हेब देह छाड़ी दुंदुभि माया बिबेनी असुर होइबे महाबलवंत पणे किछि न मानिबे रक्ष भक्ष बोली दुई गोटी असुर सत्य जुगरे थिले महान बलशाली जुगे जुगे आलोक अंधार न्याय अन्याय सत्य असत्य भल मंद पाप पुण्य ए सबु थाए तेणु जुगे जुगे ही असुर एवं देवता मध्य रही थांती महाप्रभु असुर मानंकर सृष्टिकर्ता देवता मानंकर मध्य सृष्टिकर्ता एठारे प्रश्न हुए पाप सृष्टि कले महाप्रभु काहींकी अरे जदि पाप न थांता तेबे पुण्यर गारिमा न थांता जदि अंधार न थांता आलोकर मध्य न थांता आदर एणु महाप्रभु तांकर खेल को बहुल भावरे करिबा पाई आनंद उल्लास करेबा पाई नहरे खेल जमीम किमिति महाप्रभुंकर एणु तांकर सृष्टि विचित्र स्वर्ग मंच पाताले जे बोलाइबे वीर एहांकु देखि डरिबे सुरासुर नर वीर लोड़ुथिबे ही रजनी दिवस महाबलवंत बलि नामे कपीस ताहार हस्तरे हे मृत्यु पाइबे बेनी से दुंदुभि हाड़ एथे पड़िथिब पुणी सर्वांग हाड़ पंजरा लोहिब क्षपण दीर्घ प्रतिरे होइब ए शपथ पूर्ण महाभयंकर हेब
ଦୁନ୍ଦୁଭି ପଞ୍ଝରା ରାମ ରୂପେ ଜନମିବୁ ଆମ୍ଭେ ହି ଧରା ବାଳୀର ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ହୋଇବ ମୈତ୍ର ବାଳୀର ଭୟ ସେ ଥିବ ଏହି ପର୍ବତ ବାଳି ମାରିବାକୁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବୁ ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରତେ ନିମନ୍ତେ ଏ ଅସ୍ଥି ଫିଙ୍ଗିବୁ ଆହା ଏ ଅସ୍ଥି ଫିଙ୍ଗିବୁ ଆହା ଏ ଅସ୍ଥି ଫିଙ୍ଗିବୁ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଏବଂ ମାୟାବୀ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଭୟଙ୍କର ଅସୁର ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଦେବେ, ଦୁଃଖ ଦେବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବେ। ମହାବଳୀ ମର୍କଟ ଯେ କି ବାଳି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇ ଜଣ କପି। ବାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳି, ଏଇ ବାଳିଙ୍କର ବଳ ଏତେ ଯେ ଅଧିକ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଅଧା ବଳକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏଣୁ ବାଳିକି ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳର ସଂସାରରେ କେହି ହେଲେ ନଥିଲେ। ଏପରିକି ଭଗବାନ ରଘୁନାଥ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାଳିର ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବାଳି ଏଭଳି ବର ପାଇଥିଲା, ତା ଆଗରେ ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତାର ଅଧା ବଳ ସେ ନେଇ ଆସିବ। ସହସ୍ର ଯୋଜନେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ ସେ ଉଡ଼ି ଏହାର ଦେହୁ ପାତକ ମାନ ଜୀବ ଛାଡ଼ି ଏହା ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ ବନ୍ତ ହେବେ ପ୍ରାଣୀ ତୀର୍ଥବାସୀ ଏ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ ଜାଣି ପରମ ପଦ ସେ ଦେଲି ତୁମ୍ଭର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେହ୍ନେ କାରଣ କଲା ତାତାତକୁ ଆବର ବଚନ ମୋର ଶୁଣ ନିରାଧାର ସହଜେ ଶତ୍ରୁପଣରେ ହେବୁ ତୁ ପାର ଦ୍ୱାପରେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମିବୁ ଦେବକୀ ଉଦରେ ବଢ଼ିବୁ କଂସ ନାସିବା ଅର୍ଥେ ନନ୍ଦ ଘରେ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ସଙ୍ଗରେ ତୁ ହେବୁ ଅବତାର ସକଟା ଅସୁର ନାମ ହୋଇବ ତୋହର ଆହା ହୋଇବ ତୋହର ଆହା ହୋଇବ ତୋହର। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁନରାୟ, ହେ ଶକ୍ରାଜିତ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣ। ଏ ଯେଉଁ ସକଳ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଅସ୍ଥି ରାମାବତାରରେ ଆମେ ଆମର ଅଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରରେ ପାଦର ଅଙ୍ଗୁଳିର ଅଗ୍ରରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରେ ଶତ ଯୋଜନକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲୁ। ତାହା ବହୁ ଜୁଣରେ ପଡ଼ି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ଦେଖ ଆଜି ସେପରି ହେଲା ଶକଟାସୁର। ସେ ଶକଟାସୁରର ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦକୁ ଚାଳନ କରି ତାକୁ ବହୁ ଜୁଣକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ। ପିତୃହତ୍ୟା ଦୋଷେ ତୁହି ହେବୁ ମହାପାପୀ ତେଣୁ ଅସୁର ଜନମ ହେବୁ କାମରୂପୀ ଅଖଚକର ଆକୃତି ହୋଇବୁ ଶକଟା ବିପରୀତ ଘଟ ସୂତ୍ର କରାଇ ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ବାଳୁତ ଆକାରେ ଥିବି ଦୋଳି ପରେ ଶୋଇ ସେବେଳେ କଟାଳ ମତେ କରିବୁ ତୁ ଯାଇ ପରିଘାଇ ଆସିବାକୁ କଂସର ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତେ ମାରିବାକୁ ନାତେ
ସେହି ରୂପେ ଶତ୍ରୁପଣେ ଯିବୁ ତୁ ହି ନାଶ ଲଭିବୁ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ଏମନ୍ତ କହି ଅନ୍ତରେ ଅନାଦି କାରଣ অচ্যুতানন্দ সে প্রভু অচ্যুতানন্দ সে প্রভু চরণে শরণ প্রভু চরণে শরণ প্রভু চরণে শরণ कहउछंती अच्युतानंद महापुरुष एणे महाप्रभु कहउछंती दुंदुभि शक्राजित को हे शक्राजित तुम्हें आमर परम भक्त किंतु पितृहत्या जनित पापरु आपणकर हेतु जे हेतु आपणकर बापांकर विनाश हैला आपण एक सकट रूप धारण करिवे अद्भुत शरीर जहाकु मु द्वापर जुगरे कृष्णावतार रे मोर मोते जेते बेले तुम्हें मारिबाकु अग्रसर हेब सेही समय रे ही मु एई कथा जानी ए पापरु तुमको उद्धार करिबी जुगे जुगे धारावाहिक भाव रे महाप्रभुंकर एही यात्रा एही कथा रही अछि हरिवंश पुराण को कोटि कोटि प्रणाम साधु पुंगव जे अच्युतानंद दास महापुरुष तांकर चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम आजीर पवित्र अध्याय एतिकी पुनराय परवर्ती अध्याय श्रवण करिबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।